Hi guys! Happy lunch time! Kain naman tayo guys. Itong aking ulam. Paksiw na tilapia guys. Ang aking ulam. Paksiw na tilapia. Happy Monday! Ang bilis ng panahon. Paksiw na tilapia guys. Oh, ulo. Paksiw na tilapia. Shout out po sa lahat, mga followers, and viewers, and friends. Happy Monday. Ingat po tayo lagi. Thank you for watching. God bless us all. Ingat po lagi.